rimwe na rimwe rero Sharik ngiye nsoza yanjye nako si rimwe na rimwe kenshi muri siporo cyangwa se almost buri gihe sibyo siporo imigirire imikorere uko ibintu bikorwa bifite kinini cyane bisobanuye ko wifuza kugera kurenza ibyo ushoramo. Reka twumve umutozo w'ikipe ya APR. 5 matchs avant le Champions League. Donc cette semaine, on va jouer contre une coupe locale rwandaise. On va chercher Merih la semaine prochaine. Et j'ai demandé aujourd'hui qu'on demande pourquoi pas le Hilal. Je veux chercher un niveau très supérieur des équipes qui peuvent nous créer des problèmes pour corriger. Parce que quand on joue contre une équipe qui se attend derrière et nous on gagne, ça n'a pas de, on gagne rien. On gagne surtout sur le plan physique, sur le plan. Mais je veux une équipe qui nous crée des problèmes pour corriger. Donc je cherche 3 grands matchs internationaux pour élever le rythme, l'intensité et chercher l'expérience avec le groupe. Vous savez, nous, on a déjà joué l'année dernière, on a gagné la Supercoupe. Donc, on est très confiants. Donc, on va préparer. Parce que maintenant, la fédération exige 2 matchs, alors que normalement, ça ne se fait pas. C'est 2 matchs, c'est une finale entre la première et la deuxième. Nous, on a eu les 3 trophées. Donc, l'équipe qui va nous jouer, c'est Rayon Sport. Ils n'ont pas une demi-finale, finale. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, d'ailleurs, notre équipe a fait la protestation au niveau fédéral pour qu'on joue un match. Pourquoi 2 matchs donc, je ne sais pas, c'est administratif. Moi, si on me dit demain joue, je joue. Donc, je suis professionnel, mais je ne sais pas. Donc, on attend la réponse de la fédération. Là où chaque décision fédérale, moi, je la respecte. Oui, c'est vrai, on a créé pour cette demi-finale finale qui a été créée. Parce que normalement, la fédération doit nous aviser l'année dernière. Mais pas à 3 semaines de la finale. Donc on a écrit, on attend la réponse, comme on attend la réponse de la CAF. Mais on est prêt, on se prépare pour voir où on veut jouer, ou en Tanzanie, ou en Côte d'Ivoire, ou je ne sais pas, ou chez nous. Donc on est prêt pour jouer Inch'Allah, la finale de la Super Coupe. Et pourquoi pas, Inch'Allah, se qualifier sur une première pour le Rwanda et pour l'équipe de la PR. Parce que notre objectif, il est très lointain. À part le championnat, les trophées à l'intérieur du pays, nous, on veut créer, pourquoi pas, la surprise et jouer cette Zamalek. Donc, on est très confiants. Les nouveaux joueurs ont donné plus d'expérience. Ça manque un peu de connexion, c'est vrai, parce que c'est leur 3e match aujourd'hui, mais l'avenir est prometteur. Ndabona ino interview bagenzi bacu bo ku munota kari yashobora kuba Jean Pierre yagakuyemo ariko nakabonye ku bitangazamakuru byo muri Congo babigenda babigarukaho aho yavuze ati kubera ikibazo cya Ebola no kubera ngira ngo ngiye reka nze tuyumve noneho neza Équipe où il n'y a pas de problème. Comme vous savez, il y a Ebola au Congo. Hier, j'ai entendu dire, j'ai vu à la télévision que dans une ville, il y a 4000 cas. Donc nous, on ne peut pas risquer les joueurs d'aller dans un pays où il y a cette maladie qui peut gêner et qui peut nous créer des problèmes de santé. En plus, c'est la guerre. Et donc nous, on essaie de voir là, avec la CAF, de jouer dans un terrain neutre, mais on va jouer une chance. On est très motivés, très préparés. On a le temps encore, parce que le début de septembre, on va jouer. Donc on est très motivés pour passer le premier tour. Après, on pensera à Zamalek. So nguyu rero umutoza Talebe akaba rero ari umutoza w'ikipe ya APR ni declaration arimo iziremereye ariko zinashimangira amakuru APR ntabwo yishimiye icyemezo cyo ku munota by'umweru 3 mbere kumenyesha ko bazakina Super Coupe y'amakipe ane twagakwiye kuba twarabibwiwe umwaka ushize nagerageje gushaka umunyamabanga mu kwishyamwe y'umupira w'amaguru mu Rwanda mu gitondo ntiyabonekaga ku murongo we wa telefone babisobanurire amategeko ateganya iki ni ikintu ziba dukunda kugarukaho niba na foruma yahinduka bibaho Desire Jado ntago ari ubwa mbere u Rwanda ntago ari rwo ruvumbuye gukina Super Coupe y'amakipe ane muri Espagne turabibona buri munsi mu Butaliyani turabibona bibaho ntago ucinka amabere n'abakina umukino umwe nkuko mutoza yari yabigarutseho bagombaga kumenyeshwa ryari kuko aho ngari ikibazo cya procedure cyo kigomba kubahwa nabonye jya n'imfatino kimugeze kure nareba nabi rwose bashobora no kumweguza aba bagabo ndabona barakaye icyo cyo nabo twagitindaho
ku kijyanye no kumenyesha CAF ko hari impungenge ku ikipe ya APR kujya gukina muri Congo kubera icyorezo cya Ebola kikiri kuvugwa muri iki gihugu, sinzi niba yari yashirayo Ebola n'ikibazo cy'umutekano n'ibindi. Aho niho nibaza mu rwego rwa communication muri bakuru banjye murabisobanukiwe neza kuruta. Communication yagakwiye kuba ouvert muri ubu buryo, yagakwiye gukorwa n'umutoza umutekinisiye cyangwa yagakwiye kuba ari statement ya equipe, kuko nabyo Jado bitewe nuko ubwo nyine umuntu nagakatamara gakoresha uko agashaka ntabwo byakiriwe neza Desire muri Republika ya Demokarasi ya Congo, kubera n'ibibazo bisanzwe bihari politiki hagati y'ibihugu byacu byombi. Jean Kijoni turi mu kiganiro hanyene waravuze ko mugenzi wacu Hitimana yavuze ko APR itazoja muri Congo. Yego, mu nyuma abayobozi baravuga ati ntabwo ari byo, baranabihakana, baravuga ati ntabwo ari byo. Uno munsi umutoza arabishimangiye. Iyo communication rero ni communication mbi cyane, kuko ivyo ariko arashikiriza sinzi ko yarazi ko abarongozi b'abayobozi bi bamaze gushikiriza ibindi, simba nzi ko abizi. Icerekana yuko siwe ari mu kibanza ciza cyo gushikiriza ibijanye na administration, kuko aho bakinira c'est pas le tapis vert, aho bakinira ni administration. Si wavuga ko bandikiye CAF kuko siwe yandika, kuko we yanavuze ati sivyo umukino ba nibemeza kuba ejo ngiye nakina ntacyo nabihinduraho, kuko sari muri position yo kubyemera cyangwa kubyanga. Hageze kwandikira CAF siwe yandika, ubuyobozi bwo bumenyesha ko yanditse. Donc je kubganje iyo communication yabaye mbi cyane kuri kote y'umutoza. Ariko Taleb no umuvugizi w'ikipe, ntago ari umuvugizi wa club, sibyo? Ikipe ni bari yatoza, bari yashinzwe hari, ntago ari umuvugizi wa club. Yego, iyi statement ni ya club, si y'ikipe. Sisa kandi ikipe yaramaze gukina, kandi club si it's totally misplaced. Kubganje nibyo mumbwira by'imitoreze n'ibiki byari byo byose, iyi nereri ntuza do procedure ahubwo ikomeye uruhande rwe. Iki ni cyahubwo namubwira ntariko bibinsobanurire ibijyanye n'ubuzima na epidemi nka Ebola zo ku rwego mpuzamahanga, ababijera niyo gufata ibyemezo n'iki. Ejo bundi numvishe ko raporo ya match ya Etincelle wari umaze gukina byakurebaga buriya. Numvishe ko hari umujyi mwabonetsemo abantu 4,000 iby'ubuganga simbimetiriza n'ibindi, ariko se niwe wo kubitangaza koko? Voilà, kuko hari impamvu mu buryo buri smart APR kubwira itariko ubutangaje ko tutazajya hakurya hariya, ibyo nibye twe ntabyo tuzi. Niko babigarutse mu kiganiro. None se ubwo niba administration ya APR y'ubwayo yitaza icyo kintu, mon cher technicien, no yakoze amabara. No ntekereza ko ibyo yaraza ko sinibaza ko barabuyobozi bwa naho n'abayobozi be, siko mbitekereza nanjye, siko mbitekereza. So ibyo biragaruka kuri cya kindi rero byose nanone ku rundi ruhande kuri administration ibyo birimo hari igihe nk'ubu ngo APR umuvugizi wa APR sinzi umuvugizi wa APR ninde sinzi nawe nzi twe twabashije muri federation ngira ngo ibiheruka kwa gatanu president cyangwa y'umupira w'amaguru mu Rwanda yari yavuze ko atari buvuge kuri speculation mu gihe batari babona ibaruwa ya APR. Siko Fabrice yatubwiye kwa gatanu nibyo ntoza Sekafa irimo gusozwa. Sekafa isozwa si kwa gatanu se imaze gusozwa. Yatubwiye yuko atari buvuge kuri speculation. Ku cyumweru umutoza wa APR ashimangira ko APR yanditse. Yatubwiye ko ibyo by'imbuga nkoranyambaga mu bimukize. Bayimukize. Aderinga n'abanyamuryango mu buryo burofisiye. Mu buryo burofisiye. Umutoza ku cyumweru kuko n'interview yeshe ku cyumweru amaze gutsinda Etincelle ibitego 2-1. Ati twaranditse. Ejo hari icyo banakoze cyo nanjye nemeranya nabo, nabonye bagenzi bacu bavuga ngo ntago ari byo kuba bari bazanye amakamera ku kibuga ngo bagiye gufata umukino bawereka abanyarwanda, birangira APR yanze ko umukino bawerekana. Aha hundi kumwe rwose na Taleb 100%. Sinaba ndi mu myitozo ndimo guprepara match ikomeye nk'iya Champions League cya Super Coupe, nurangiza umbwire ngo umukino uri buze kuwufata uhereza umwadversaire awanalize. Ibyo byo rwose aho ngo ni mu mujyo wa Taleb aho ndi kumwe nawe. Ariko kuri ibi ngibi izi communication administrative n'ibindi bireba umutoza. Communication za club jarike twibitindaho rwose. Communication za club ibyo byose rero ngira ngo APR ifite uburenganzira nyuma yo kwanaliza no kureba ABCD niki ni ibyo ngibyo igasaba Ferwafa mutuvugira ibi. Urumva inzira binyuramo? Yego. Nayo ntago ifite ububasha bwo kubikora mu buryo buri direct. Igasaba Ferwafa. Iyo ni step number 1. Step number 2, state to state. Yego. Ariko kubera ko ari sport harabanza aho we protocole ya sport. Yego.
na se papiroma tekinike rwose. So ibyo rero ubwo ngubwo ku rundi ruhande icyuho kirahari buriya mu minsi iri imbere ni ukwegera umunyamabanga mukuru w'agateganyo wa APR akaba yatubwira noneho kuko ngubu sinzi ko bari buze kutubwira ko atari byo mu gihe umutekinisiye yamaze kutubwira ko ariko bimeze. Ikindi ni Ferwafa na CAF. Ferwafa kubiyirebaho ku ruhande rwayo murahindura amategeko agenga irushanwa nk'iri ngiri mukaritura ku banyarwanda. Ubwo ngaho noneho ibaza icyaba ubajije administrateur kandi abifitiye uburenganzira mu nyungu za club kuko we administration ishinzwe protection ya club kurinda club. Tekereza noneho wumve crise igihe byabaye ngombwa ko administration ya club ya nka APR Football Club yitandukanya n'imvugo y'umutekinisiye wayo kaba kabaye. Iki ngiki mu masegonda makeya APR ifite ukuri kuvuga ko itegeko rya Super Coupe yagakwiye kuba rimenyeshejwe umwaka ushize y'imikino bitagombaga kuba babibaturaho by'umweru 3 mbere kuko umutoza w'amugani kuri plan abafite mu kiganiro yatangiye bivuga ati ndanifuza imikino none inakomeye kurushaho turi kureba Erimereke na Al Hilal ariko twakina kugira ngo zidufashe gukosora n'amakosa wenda agiye agaragara ubushize. Wajya kumva umuntu akuzaniye imikino ibiri ya Super Coupe ikurikiranye kandi irushanwa APR igikombe ni igikombe igomba kugitwara. Harimo kuri nge numva arimo kuri ku rugero rutari rutoya. Ahubwo ikibazo wenda amategeko byagatangajwe ryari. Jewe eske iyo Ferwafa ihinduye ingene competition nk'iyo yandita Super Coupe ikinwa bica mu nama y'abagize umuryango wa Ferwafa canke muri technique au niveau technique ya federation bafite uburenganzira bakabimenyesha abanyamuryango gihe kingana gute rero kuko nicyo cyo kureba ukabamenyesha ryari gihe kingana gute. Eske hari ahantu hamwe byanditse mu mategeko niho nyine ho kureba kuko ku ruhande rumwe umuntu abafite plan yafite umutoza afite plan yo gutegura imikino mpuzamahanga n'imikino y'amarushanwa yimbirije mu gihe kiri imbere Desire. Niba yarapanze ati wenda tuzakina imikino ya gishuti igana gutyo kuko dufite umukino umwe wa finali ukahita umuzana nayo imikino ya gishuti. Reka tubare none ahanga Arteta na Maresca barabizi ko bagomba gukina Community Shield Cup. Bajya kubona bakabona FA wenda mu byumweru 2 rababwiye ngo oya muzakina imikino niturunwa na amakipe ntago byakunda hariya ntago babikwemerera nimba atategeko na rimwe ugomba kubamenyesha ryari nimba atategeko ribyerekana ku murongo uko vyanditse nimba atategeko ribuze Ferwafa no gufata iyo mwanzo Ferwafa nakosa na rimwe bayakoze uko bihari ko ku rundi ruhande ariko ama equipe n'abakinyi n'ibindi byose naga ari ibiti naga ari ibyo kuvuga urazana bature ikintu Ferwafa n'amakipe igira ikipe ni APR ni Rayon Sport ni Police ni Kiyovu n'abandi banyamuryango ariko nirabira umupira w'u Rwanda nirabara ariko naga ari gupfa kuvuga ngo urazana irushanwa nago Ferwafa none hari amategeko niyo mpamvu tuvuga ngo nibyo kubaza nuko tutabonye ubunyamanga bukuru bwa Ferwafa ngo butubwire Desire kuko aribo bareberera umupira ntago bashyiraho ko championnat izagikinwa uyu munsi kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu. Oya amategeko ntavyemera yo amategeko asanga utavyemera niyo mpamvu tuvuga rero amategeko kureba ariko ku ruhande rumwe ndumva ama APR ifite ukuri no kubaza APR ntago gize yanga gukina tandukanye n'icyo kintu imana abantu bavuga ngo APR ngo yatinye Rayon Sport bese n'ibyo abafana umutoza arakuba ati ngeneye ko nzakina Rayon Sport finale nk'ikipe yabaye ya kabiri kuko ibikombe byombi narabitwara unyongereyemo undi mukino ubimenyesheje ibyumweru 3 mbere yuko dukina ngewe namaze gupanga plan yanjye nukubera iki aho no kujya ku mpande zose jareke no kujya ku mpande zose nkuko bivuga Boni ushaka kumubaza akakwereka yuko atateko nemwe bishe nimba gutegura guhindura forma ya competition atakintu na kimwe kibatangira bikora uko bavyumva bakabishikiriza abanyamuryango hama abanyamuryango nabo bakabaha ngo gihagije cyo kwitegura yego nibaza ko muri federation atakosa bafise ariko na APR kubaza igituma ibintu vyahindutse n'icyatumye bihinduka n'umwanya bibafata nabo ntakosa babakoze ico gihe rero nukuraba amategeko avuga icyo ateganya